سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی دوست ہلالہ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عنایت. پیش قدم میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. دوستو یہ پروگرام ہم آپ تک لا رہے ہیں اونتی پورہ سے. اس پروگرام میں ہم آپ تک لے کر آتے ہیں نئے انداز میں نئی جانکاری اور نئے خیالات. اس ایپیسوڈ میں ہم اپنے 10th اور 12th کلاس کے دوستوں کی مشکلیں حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج ہم آپ کو ہمارے اس پروگرام پیش قدم کو شروع کرنے کے مقاصد کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے آج کی ہماری کور سٹوری. پیش قدم کے رپورٹر عادل وانی نے ایک ایسے جانی مانی شخصیت سے بات چیت کی جو کشمیر میں سپورٹس کو بڑھاوا دینے میں پیش رہے. السلام علیکم سامعین, بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان عادل. سامعین, آج چھُ سانہِ کتھ باتھِ ہُنٛد موضوع سپورٹس یعنی گِنٛدُن. یتھ موضوعس پٮ۪ٹھ کرن اسہِ سۭتۍ کتھ باتھ ڈاکٹر خورشید احمد ٹارزن. ٹارزن صاحب چھُ وٕنکیٚس اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہس منٛز ڈائریکٹر آف فزیکل ایجوکیشن. امہِ برونٛٹھ ٲسۍ یِم یونیورسٹی آف کشمیرس منٛز تہِ ڈائریکٹر آف فزیکل ایجوکیشن. ٹارزن صاحب, ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ ؤنۍتو اسہِ کہِ سپورٹسُک اصلی معنی کیٛاہ چھُ؟ بنیادی کت چھ یہ کہ سپورٹس کت یم ساتن کران سپورٹسک مطلب چھُنہٕ صرف گندن کی. سپورٹسک مطلب چھُ سانہِ حساب ات ونان چھِ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف اے پرسنالٹی. ہر انگ ہر رنگ دماغی صحت کن ہر کانٛہہ انگ امس انسان سن گژھِ ٹھیک آسُن مضبوط آسُن تاکہ یہ بچہ ینہٕ والہِ زندگی منٛز تم تمام لوڑ تم تمام دکھ تو درد آسن تو گندن ہیٚکہِ وپرٲیِتھ. مگر آز بدقسمتی چھ یہ ونیُک تام توٚر نہٕ اسہِ سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بایَن سانٮ۪ن بچن یہ فکر کہ امِچ حفٲظت کیٛاہ چھِ. ٹارزن صاحب, اکثر چھُ وٕچھنہٕ یِوان کہِ مول موج چھِنہٕ پننٮ۪ن بچن سپورٹسس منٛز زیادٕ دلچسپی نِنہٕ دِوان. اتھ منٛز کیٛاہ چھِ تُہنٛز راے؟ مےٚ چھُ باسان بنیادی اگر حقیقت مانو سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن چھےٚ نہٕ پتہ سپورٹس سۭتۍ کیٛاہ چیٖز چھُ میلان. ہندوستانُک نہ ورلڈُک اگرے سارنٕے کھۄتہٕ بوٚڑ پونٛسہٕ وول مٲنِوُن سُہ چھُ وٕنکیٚس کرکٹیر, سُہ چھُ وٕنکیٚس فٹ بال پٕلیر. ہایسٹ پیڈ ان د ورلڈ یُس چھُ وٕنکیٚس سارنٕے کھۄتہٕ زیادٕ تنخواہ ییٚمِس سُہ تران سُہ چھُ برازیلُک کوچ. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ پٲٹھۍ اگرے أسۍ أمِس بچس یُس لڑکہٕ برونٛٹھ پکوُن آسہِ أمِس یہِ نٔرِش یہِ پراپرلی کرنہٕ مےٚ چھُ باسان سُہ کرِ واریاہ کینٛہہ. مگر بدقسمتی چھِ کیٛاہ اَسہِ چھَنہٕ پتہ کیٛاہ امہِ سۭتۍ کم فٲیدٕ تہٕ سون بچہ کوتاہ روشن گژھِ. سٲنِس اتھ لنگویج منٛز ونان چھِ کیچ دیم ینگ اینڈ ٹیچ دیم رایٹ. مگر تہِ کوٚر نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ. أسۍ کیٛاہ چھِ ونان جان بچہ وۄٹھ تُلان چھِ دپان چھِس ہے زنگن چھُے نا خدا تعالیٰ رٔچھِن دود بیٚہوان کیٛازِ چھُکھ نہٕ پتھر. مگر یہِ چھِنہٕ زٕہٕنۍ ریلایز کران أمِس بچس ما چھِ یہِ سرپلس اینرجی, یہِ گوٚژھ یہِ یوٗٹلایز کرُن. نہ أسۍ چھِ ونان أمِس پار کوچ زٕ پھٕٹراو بوتلہِ ہٕنٛز زٕ ژٔکۍ یم چھِ تیُتھُے شیٖشہٕ لٔگِن اَتہِ. مگر بنا تراوت نہٕ ژےٚ چھُے ڈاکٹر تہٕ انجیٖنر بنُن ژےٚ چھُے IAS آفیسر بنُن. ٹارزن صاحب, کیا وجہ چھُ کہِ سپورٹسس منٛز پروفیشنل لیولس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ سٲنۍ وادی ہٕنٛدۍ زیادٕ نوجوان پنٕنۍ جاے ہٮ۪کان بنٲیِتھ؟ اکھ چیٖز ونہٕ بہٕ یہِ چھِ تِژھٕے ہِش کتھا أسۍ چھِ ونان کٲنٛسہِ سۄنہٕ رژھ ژٕ گر سا سۄنہٕ سُنٛد ہار. مگر نہ چھُ أمِس اتٮ۪ن سُہ دۄکھرُے نہ چھےٚ سۄ کینچی نہ چھےٚ سۄ کہوٹٕے تہٕ سُہ ہار کتہِ اگرے سۄنہٕ سٕنٛز چٲڑۍ تہِ تٔمِس کیٛاہ کِلوٗ وادِ تھاوو برونٛٹھ کَنہِ سُہ بناوِ کیٛاہ. بیسِکلی چھُ اسہِ چھُنہٕ انفراسٹرکچرٕے. تُہۍ گٔژھتو اگرے تُہۍ نیبرِمٮ۪ن سٹیٹن منٛز گٔژھِو تتہِ وٕچھو محلہٕ وادٕ تُہۍ سٹیڈیم بٔنِتھ. تۄہہِ چھُنہٕ جِم کُنہِ جایہِ. یم تم جِم چلاون وٲلۍ چھِ تِم تہِ چھِ تِمے تِمن چھنہٕ کالفِکیشنٕے کینٛہہ.
سون بچہ کیازِ نہٕ برونٛٹھ پکان تہٕ پکہِ کپٲرۍ ییٚلہِ نہٕ تُہۍ سامانٕے دوس زانٛہہ تٔمِس چھِو دِوان بال تتھ چھُ آسان اکہِ سایڈٕ لل کھٔژمٕژ بیٚیہِ سایڈٕ سۄ چھِ آسان ان ایون بال کرکٹٕچ بال چھِ تٔمِس پتہٕ کۄسٕے چھِ یوٗز کرٕنۍ بیٹ بہٕ چھُس دِوان کشمیٖر ولوٹ چھُ دِوان تٔمِس چھُ دوٚیمہِ دۄن آسان تتھ ہینڈ اتھس کٮ۪تھ تِمن پزِ تیٚلہِ تیُتھ رُت سامانہٕ تِمن دیُن سٹینڈرڈ تتھ چھِ أسۍ ونان سٹینڈرڈایزڈ سامانہٕ سُہ کوٚر نہٕ تِمن اسہِ میسر کِہیٖنۍ تُہۍ ؤنۍتو خدا را تِمن نٮ۪برٕ چھِ گِنٛدان ایسٹرو ٹرفس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ چھو گِنٛدناوان تُہۍ ملہٕ باغس منٛز ییٚتہِ چھو گِنٛدناوان عیٖدگاہس منٛز تِم کیٛاہ حظ ہاونٕے ژےٚ پٔرفارمنس تِہنٛز سٹینڈرڈ کتہِ حظ بڑِ ڈایٹ چارٹ گژھِ بنُن فزیوتھراپسٹ گژھِ سۭتۍ روزُن میڈیکلی ما چھُ أمِس کُنہِ جایہِ انجری أمِس ما گٔے مسل کریمپ ما گوٚو مسل پُل ما گوٚو أمِس کُنہِ جایہِ ما گٔیس بریکیج بون بریکیج ما گٔیس کُنہِ جایہِ کانٛہہ ٹِشوٗ ما پھُٹُس یہِ چھا أسۍ وٕچھان اَسہِ نہٕ اَمہِ خوابہٕ خیالس منٛز چھُنہٕ بہٕ ژےٚ وَنان یُتُے یوت خۄدا حٲضِر نٲضِر زٲنِتھ اَسہِ چھُ یہِ سپورٹس نیوٗمُت یِہوے لٔٹکِچ لُٹ گِنٛدنا بہٕ چھُس تُہنٛدِ وِسادت گورمنٹس تہِ اکھ عرض کران کہِ اکھ کمیٖٹی گژھِ بناوٕنۍ یتھ انٛدر ایکسپٲرٹس آسن فٹ بال گِنٛدنُے یوت چھُنہٕ والی بال گِنٛدنُے یوت چھُنہٕ کرکٹ پٕلیر آسنُے یوت چھُنہٕ اتھ گژھن تِم پہلوٗ تہِ مدِ نظر تھاوٕنۍ یِم پٕلیر بناونس منٛز یِم گروٗم کرن توے موٗجوٗب چھُ سون سپورٹس پتھ ورنہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد بچہِ چھُنہٕ پتھ کینٛہہ سُہ پتھ اگرے کوٚر سُہ کوٚر سانیو یِم پروگرام پلانٲرٕس چھِ اتھ منٛز تِم چھِنہٕ ٹھیٖک. شکریہ ٹازن صاحب اس سۭتۍ کتھ باتھ کرنہٕ خٲطرٕ. دوستو امید چھِ کہ تۄہہِ آسِوٕ سٲنۍ یہِ آزٕچ کتھ باتھ پسند آمٕژ. دِیِو اجازت پننِس میزبان عادلس تُہۍ روٗزِو بوزان پیش قدم. ہلالہ آپ کو کس کھیل میں زیادہ دلچسپی ہے؟ بہت سارے کھیلوں میں عنایت. اگر میرا بس چلے تو میں پورا دن کرکٹ کھیلتی رہوں. مجھے بھی کرکٹ بے حد پسند ہے اور وکٹ کیپنگ تو میں زبردست کرتا ہوں. عنایت لگتا ہے ہمیں فیوچر میں پیش قدم کی بھی ایک ٹیم بنانی چاہیے. صحیح کہا آپ نے ہلالہ، مگر اس سے پہلے کہ ہم مستقبل میں دور تک سوچیں ہم ذرا ٹھہر کر ماضی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. دوستو یہ ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے اور پیش قدم کی ہر ایک قسط ہمیں اپنا مقصد یاد دلاتی ہے. پیش قدم میں ہم آپ کی آواز، آپ کے خیالات اور آپ کے ٹیلنٹ کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دوستو، ریڈیو ایک کمیونٹی میں کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں اس پہ ایک بات چیت. السلام علیکم. خیر مقدم ہے آپ کا پیش قدم پروگرام میں. ہمارے ساتھ یہاں پہ 3 مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جن میں مس روحیلہ حسن جو انچارج ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شیخ آصف صاحب ہیں جو کہ اسسٹنٹ رجسٹرار اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہیں. السلام علیکم. اور ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ یہاں پہ جنرل سیکرٹری ٹاؤن ویلفیئر کمیٹی اونتی پورہ کے ریاض احمد راز صاحب ہیں. آپ تینوں کا پیش قدم پروگرام میں خیر مقدم میں. تو سب سے پہلے میں روحیلہ جی سے جاننا چاہتا ہوں جی، چونکہ یہ جو یہاں پہ کمیونٹی ریڈیو سیٹ اپ ہوا ہے ان کولیبریشن ود ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، تو کیا پس منظر ہے کہ آپ کو یہ کمیونٹی ریڈیو سیٹ اپ کرنا پڑا؟ ایکچولی 2006 کے بعد بہت ساری ریاستوں نے کمیونٹی کمیونیکیشن کا سسٹم سٹارٹ کیا تھا. JNK ان چند ریاستوں میں ایک ریاست تھی جہاں پہ کوئی کمیونٹی کمیونیکیشن کا کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا تھا. اس چیز کے لیے لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کمیونٹی کمیونیکیشن سسٹم کی بہت زیادہ نیڈ ہے، ضرورت ہے. تو وہ ایک آئیڈیا تھا. تو اس کے بعد فارچونیٹلی پینوس آرگنائزیشن ہے جو کمیونٹی میڈیا پہ کافی وقت سے کام کر رہی تھی. سو ان اسلامک یونیورسٹی نے مل کے ایک MOA سائن کیا، تو جس کے تحت ہم لوگ نے سوچا کہ یہاں پہ کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن ایک پروجیکٹ یہ اسٹارٹ کریں. تو مین آبجیکٹو تو یہی تھا کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں پہ وہ جو ایشوز جو ڈائریکٹلی کمیونٹی کے ایشوز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرے اور ان کو پریزنٹ کرے. اور سیکنڈ تھنگ، یہ پلیٹ فارم کمیونٹی کے ممبرز بھی یوز کریں تاکہ جو ان کی ایشوز ہیں، ان کے پرابلمس ہیں، تاکہ وہ اس کو ایکسپریس کر پائیں. ریاض صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں چونکہ اونتی پورہ کمیونٹی کے لیے یہ ریڈیو اسٹیبلش سیٹ اپ ہوا یہاں پہ، تو آپ کو اس ریڈیو سے کیا امیدیں ہیں اور ابھی تک آپ کو کیا مدد ملی ہے اس کمیونٹی ریڈیو سے؟ جہاں تک اونتی پورہ میں اس چھوٹے سے ریڈیو اسٹیشن کے قیام کا تعلق ہے، میرے خیال میں
अवंती पोरा के आवाम के लिए ये एक ऐसा प्लेटफार्म मिल रहा है जहाँ से यहाँ का आवाम अपने मसाइल को अरबाब अक़दार के गोशों तक पहुँचाने में कामयाब हो सकते हैं। और इसी तरह समाजी बुराई जैसे शराब नोशी, ड्रग्स, जहेज या बहुत सी समाजी बुराइयां हैं जो हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रही हैं। इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का रेडियो एक बेहतरीन जरिया है। तो शेख साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार है और यहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने पैनोस के साथ यहाँ कम्युनिटी रेडियो सेटअप किया है, तो क्या मकासद आपको थे कि आपको ये यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो सेटअप हुए, और क्या वो मकासद अभी तक आपको पूरे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हुए हैं और उम्मीद है कि आगे भी होंगे। ये एक्चुअली ऐसा था, हमने सोचा था जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी के, और किस्मत से हमें पैनोस की मदद मिली, जिसकी वजह से हमने सोचा था कि ताकि चूँकि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पूरा एक इटसेल्फ खुद एक कम्युनिटी होती है। हमारा जो सेटअप है यहाँ पे है, ये एक रूरल कम्युनिटी है, गांव ज़्यादा यहाँ पे है, मैक्सिमम टाउन है, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको केटर करने के लिए, क्योंकि उनकी जो उनके मसाइल हैं, एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उनके मसाइल को हम यहाँ पे उजागर करें, जहाँ उनका क्या क्या ख्वाहिशात है, स्पेशली इसमें हमने यूथ का टारगेट बनाया था, क्योंकि जो कम्युनिटी यूथ है उनके क्या क्या मसाइल है, उनकी क्या क्या तवक्कुआत है हाँ यूनिवर्सिटी से और एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, और उसमें जितना भी हम उनको मदद कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, उसकी हमने कोशिश की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम बहुत हद तक इसमें सक्सेसफुल है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा सा इनिशिएटिव है। इंशाअल्लाह ताला लेट्स होप कि ये बहुत आगे जाएंगे। रियाज साहब, अभी तक इस कम्युनिटी रेडियो ने मुख्तलिफ यहाँ के जो मसाइल थे उनको उजागर करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कोई ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक कम्युनिटी रेडियो की नज़र में नहीं आए हैं, तो आप वो चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे उजागर हो और उनको आपसे कोई सलूशन मिल जाए? हाँ, ऐसे बहुत से मसाइल हैं, जैसे कि हर दौर में औरत की आवाज़ दबी हुई रही है और कभी भी औरत को वो मुकाम ही नहीं मिला जिसकी वो हकदार हैं। लेकिन इस रेडियो स्टेशन से मेरे ख्याल में ये इस नीड को काफ़ी हद तक पूरा कर सकता है। औरत की आवाज़ को आवाम तक पहुंचा सकती हैं। जी रूहिला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन है और डे बाई डे नए नए तरीके आते हैं इस मास मीडिया प्रोग्राम में, तो क्या वजह है कि क्या कम्युनिटी रेडियो ऐसा काम कर सकती है जैसा कि मास मीडिया डेवलपमेंट कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, डिपेंड कि हमारा अप्रोच कैसा हो। जैसे कि कम्युनिटी रेडियो का मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में दे दूं कि ये प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम तक बनने के पहुंचते वहाँ तक हम लोगों ने कैसी शुरुआत की। तो सबसे पहले एक सर्वे किया गया। सर्वे का मतलब था कि जो अक्सर इश्यूज़ है, जो मसाइल है, या जो कोई भी बात है जो लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके बारे में कम्युनिटी खुद बात करें कि क्या क्या मसाइल है, किन किन इश्यूज़ पे हम लोगों को प्रोग्राम्स को फोकस करना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट रेडियो क्लब्स बनाए गए। क्लब्स यानी कि हर किसी के सेक्शन को, जैसे अभी रियाज साहब ने बात की कि वुमेन, तो वुमेन पार्टिसिपेशन को भी हमने इंश्योर किया वहाँ पे कि डिफरेंट सेक्शन से, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग उन क्लब्स में पार्टिसिपेट करें। उसी तरीके से फिर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए जो इन ग्रुप्स में जो डिफरेंट प्रोग्राम्स पे काम करने की कोशिश करें। डेफिनेटली ये एक छोटा सा एक पायलट स्टेडी, एक प्रोजेक्ट है कि ये एक मॉडल है जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम का एक मॉडल क्रिएट कर सकता है, जिसको हम बाकी जगह पे फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं। जी रियाज साहब, अभी तक आपको क्या लगता है कि आपको और क्या तवक्कात है इस कम्युनिटी रेडियो के, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो जिन्हें इस प्रोग्राम के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप अपने लेवल पे, टाउन, चूंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उस लेवल पे आपकी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स क्या क्या है? जहाँ तक टाउन वेलफेयर कमेटी का ताल्लुक है, हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमने बहुत सी कोशिश की है कि हम चाहते हैं कि ये कम्युनिटी, पूरी अवंतीपोरा की जो कम्युनिटी है, ये इस रेडियो स्टेशन में इन्वॉल्व हो, ताकि